अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़्ज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत सही है? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्म रखे, सलामत रखे। कल वाली वीडियो उसके व्यू तो बहुत कम आए, आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत से लोगों ने रब्ता किया, बहुत से लोगों ने मालूमात ली। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत से लोग नया कुछ सीखना चाह रहे हैं। और मैंने मश्क का तज़किरा किया था, उस मश्क के लिए बारे में अभी मैं आपको यहाँ बता दूँ। उसके मैं 5,000 रुपये लूँगा और टोटल 10 मिनट मैं कह रहा हूँ, मगर 10 मिनट से भी कम लगेंगे। 15 दिन, ज़्यादा में ज़्यादा 20 दिन। इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। आप मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि जिस बंदे ने सेब ना खाया हो हम उसको कैसे बताएं कि सेब का जायका कैसा है। जिस बंदे ने शहद माखी नहीं खाई हो उसको हम कैसे बताएं कि शहद माखी का जायका कैसे है। उस मश्क से कम से कम आप आमिल बने ना बने, आप कामिल ज़रूर बन जाएंगे। उससे खुदा से माफ़ी मांगी जाती है, इस्तिग़फ़ार किया जाता है, उससे पूरी दुनिया को माफ़ किया जाता है, अपने आप को माफ़ किया जाता है गुनाहों से। और उससे कुछ ऐसी मशक़ें हैं, उसमें एक एक मिनट की 10 पॉइंट बनाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप खुश हो जाएंगे, आपकी रूह तक खुश हो जाएगी, ताज़गी, सुकून आ जाएगा। अब आते हैं एनर्जी के बारे में। दोस्तों ने कहा था कि इससे क्या होगा, एनर्जी से क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं भी थोड़े से फ़ायदे बताता हूँ। इंशाल्लाह इसकी 4-5 वीडियोज़ बन 4-5 हम इसकी वो करते हैं, वीडियोज़ बनाएंगे। आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं उसी की। एनर्जी हमारे अंदर मनफी रवैये को कम करती है, खूबसूरती में इजाफ़ा करती है, चेहरे और शख्सियत में कशिश और चमक आ जाती है। एनर्जी एक असर अंदाज और शफ़ायाबी का तेज़ तरीन तरीका है। ये पौधों के लिए भी मौसर है। एनर्जी सफ़र के दौरान हादसात से महफूज रखती है। आपका अल्लाह पर यकीन बढ़ता है, इबादत में बेहतरी आती है, तालीम में बहुत मदद मिलती है, शुबा क्लिनिक से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बहुत बेहतर साबित होती है। इससे गुस्सा कम होता है और रवैये में बेहतरी आती है, डिप्रेशन और परेशानी से निजात मिलती है। ये ज़िंदगी में कामयाबी के दरमियान आने वाले तमाम किस्म के रुकावटों से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करता है। माहौल में तब्दीली आती है, रूह ताज़ा और पुरसुकून रहती है। ये आपको मालिज बनाता है, आप अपना और दूसरों का इलाज ख़ुद करने के काबिल हो जाते हैं। एनर्जी हीलिंग सिस्टम हर किस्म के नफसियाती और जिस्मानी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। एनर्जी के लिए कोई वक़्त, कोई पोजीशन मखसूस नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक़्त और किसी भी हालत में अपना और दूसरों का इलाज कर सकते हैं, जितने बार आप दिन में चाहें। दिन में 2 बार चाहें, 3 बार चाहें, या आप मरीज़ की हालत देखकर फ़ैसला कर सकते हैं। अपना इलाज और दूसरों के इलाज के लिए एनर्जी के पहले लेवल से बहुत सी बीमारियों ठीक हो जाती हैं। पहले सेशन में ठीक हो जाती हैं, पहले लेवल से, नहीं तो दूसरे सेशन में। ये भी हल्की हल्की बीमारियों का है, सर का दर्द। मिसाल की बात है, आप इस एनर्जी से इसके 8 लेवल हैं। 4 लेवल तो आप अपने आँख के नज़दीक जो हैं यानी कि जो जिस तक आँख पहुँच सके, या जिसको हम कहते हैं हाजिर, सामने हो, तो उसका इलाज आप कर सकते हैं। और दर्जनों अपना आप किस्म के अमराज जो हैं उनका आप इलाज कर सकते हैं पहले लेवल पे। फिर दूसरे लेवल पर उससे ज़्यादा, तीसरे लेवल पे उससे ज़्यादा, चौथे लेवल पे उससे ज़्यादा आप, और फिर 5वें लेवल पर आप बहुत दूर तक लोगों का इलाज कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं एनर्जी और रेकी में क्या फ़र्क है। रेकी माहिरीन के मुताबिक एनर्जी हीलिंग थेरेपी रेकी से 99 गुना ज़्यादा बेहतर है। रेकी और हीलिंग, एनर्जी हीलिंग थेरेपी और रेकी में एक वाज़ा फ़र्क ये है कि एनर्जी के हीलर लेवल से हर किस्म के रेकी का मास्टर कोर्स हो जाता है। रेकी हीलिंग में ऐसे तरीके हैं जो कि मुश्किल भी हैं और बीमारियों को कवर करने में टाइम लगता है, लेकिन एनर्जी हीलिंग सिस्टम में बहुत कम टाइम लगता है और उसमें तमाम हीलिंग के तरीके भी बहुत आसान हैं। रेकी में सिंबल को पढ़ना पड़ता है जिसको आप मंत्र कहते हैं, लेकिन एनर्जी हीलिंग सिस्टम सिंबल नहीं पढ़े जाते। ये बहुत ही सादा तरीका, ये
یہ بہت سادہ طریقہ ہے اور تمام طریقہ علاج سے طاقتور ہے۔ انرجی ہیلنگ تھراپی میں نہ یقینی اور بے یقینی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اپنا کام خود کر لیتی ہے۔ انرجی ہیلنگ تھراپی کے لیے کوئی ماحول بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہر جگہ اور ہر قسم کے حالات میں کام کرتی ہے۔ انرجی ہیلنگ تھراپی کے علاوہ باقی تمام طریقہ علاج میں بیماری کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن انرجی خود بیماری کی تشخیص اور علاج کر لیتی ہے۔ اس میں مثال کی بات ہے، آپ نے انوائٹمنٹ کروا لی ہے، تیسرے درجے کی ہے، دوسرے درجے کی ہے، جب آپ تیسرے درجے تک پہنچ جائیں گے تو آپ اس سے اپنے کمرے کو بھی انرجائز کر سکتے ہیں، انرجی دے سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی بھی منفی اثرات، ہم جیسے عملیات میں ہیں، ہم رجت کہتے ہیں، کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ بیک ہو جاتا ہے، اس کو ہم رجت کا نام دیتے ہیں۔ اس کا اثر اگر اگلے کے اوپر ہو نہ ہو یا ہم عمل آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بیڈ اثرات، برے اثرات وہ واپس آ جاتے ہیں عامل کے اوپر۔ تو اگر آپ نے کم از کم اگر تیسرا درجہ کی انرجی کی ہوئی ہے، لیول کی ہوا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس رجت سے بچ سکتے ہیں۔ اس انرجی سے آپ اپنا تو علاج کر سکتے ہیں۔ اور اچھا، اس میں کچھ واقعات بتاؤں۔ کرونا پیک پہ تھا، امریکہ میں بہت زیادہ حالت تھی، تو وہ مجھے لاہور سے کسی بہن نے کہا کہ شفیع بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں امریکہ میں، اور ان کو بچی کو کرونا ہو گیا اور بچی کو ہاسپیٹل سے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ گیس سلنڈر گھر والے استعمال کر رہے ہیں، بچی بے ہوش ہے، اور ہاسپیٹل والوں نے بول دیا ہے کہ یہ اب بچ نہیں سکتی۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ ان بہنوں کا نمبر بھی میرے پاس ہے، اگر کوئی چاہے تو بات چیت کر سکتے۔ تو ان بچی کے اوپر، ان کی خالہ کے اوپر، ان کی والدہ کو، تینوں کو کرونا تھا، مگر بچی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تیسرے دن بچی ہوش میں آ گئی، اور باقی 2 دن کے بعد بچی کا سارا کرونا ختم ہو گیا۔ پہلی دفعہ بچی کو لائیو میں نے دم کیا، انرجی دی۔ اس طریقے سے ہمارے اپنے پشاور کے ایک بہت بڑے دوست ہیں، بہت بڑے عامل تو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر عاملوں کے محسن ان کو کہہ سکتے۔ میرے خیال میں وہ عملیات نہیں کرتے، ان کو شوق ہے عملیات کی کتابوں کا۔ ان کا ایک واٹس ایپ پر بہت اچھا گروپ ہے، تو ان بھائی کو بھی کرونا ہوا۔ انہوں نے اپنے گروپ میں میسج کیا کہ سارے ساتھی میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے۔ سارے ساتھیوں نے ان کو عمل بھیجا، کسی نے کہا کہ آپ پیاز کھائیں، کسی نے کہا کہ آپ یہ کریں، کسی نے کہا کہ آپ وہ کریں، سارے مختلف طریقے۔ میں اس دوست کا نام نہیں لے سکتا، اب اگر سارے دوستوں کو پتہ ہوگا۔ اس نے اپنے گروپ میں 250 بندے تھے، اس نے بابانگ دل کہا تھا کہ شفیع بھائی نے میرا علاج کیا ہے کرونا سے، اور فی سبیل اللہ کیا ہے، اللہ کے رضا کے خاطر کیا ہے، اور باقی سارے لوگ مجھے عمل بھیج رہے تھے۔ اس بندے نے مجھے دم کیا، 3 دن کے بعد چوتھے دن میں بالکل اوکے ہو گیا۔ میں نے دم صرف اور صرف انرجی سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، میں نے اس کی انرجی بنائی، اور وہ انرجی میں نے ان کے اوپر استعمال کی۔ انہوں نے پھر مجھے ایک اور کیس ریفر کیا، میں نے اس کا بھی علاج کیا۔ اسی طریقے سے میں نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا، فی سبیل اللہ کیا۔ کرونا آئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی میں نے بہت سے لوگوں کا، کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 400-500 بندوں کا استعمال کیا ہوگا، اس انرجی سے علاج کیا ہوگا۔ کرونا والا وہ ساتھی ہمارے گروپ ہے کتابوں کا، تو اس دوست نے بابانگ دل اپنے گروپ میں کہا تھا، وہ ہمارا محسن ہے، وہ جو بھی واٹس ایپ پر اس کے گروپ کے ساتھی ہیں ان سب کا محسن ہے۔ اب میں سب ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آئیں، وہ سیکھیں، انرجی سیکھیں۔ ابھی میں نے چند دن پہلے کسی بندے سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں 10,000 روپے فی لیول کے لوں گا، 8 لیول ہوں گے، 80,000 روپے لوں گا، آپ سے رعایت کر کے 70,000 روپے لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جو اپنی انرجی بنائی ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ ان کے 8 لیول، میں کہتا ہوں کہ میں جو 2 لیول آپ کو سکھاؤں گا وہ انشاءاللہ ان کے 8 لیولوں سے 1000 گنا زیادہ تیز ہوں گے۔
100 गुना तो पक्के पक्के वो तेज़ होंगे हमारे 2 लेवल। मैं आपको 5 चीज़ें सिखा दूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी कीमत में, मामूली सी कीमत में, उनके मुकाबले में कीमत न होने के बराबर है। आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। जिन साथियों ने सीखनी है वो रब्ता कर ले, मैं हाजिर, मैं खिदमत के लिए मैं तैयार। जिन साथियों ने पूरी वीडियो देखी मैं उनका तहे दिल से मशकूर। अल्लाह हाफ़िज़।